Ako ay isang gwardiya sa Xavier University, Ateneo de Cagayan. Kung minsan dito, ang tawag sa akin ng mga estudyante ay Ate Guard. 3 taon na akong naninilbihan dito. Araw-araw ay dumadating ako sa paaralan ng maaga upang maihanda ko ang aking sarili para sa buong araw na pagbabantay. Mahalaga ang tungkulin na aking dapat gampanan. Ang tungkulin na bantayan ang ari-arian at seguridad ng bawat isa sa paaralan. Ika sa akin ang maging alerto, alisto, at laging handa dahil kasama ito sa aking trabaho. Sa bawat segundo, minuto, at oras, ang aking mga mata ay nakatutok sa bawat kilos ng bawat isa. Sa trabaho, 6:00 ang simula ng aking pasok. 8 oras na nakatayo at kung minsan din 12 oras dahil tungkulin kong bantayan at hindi iwan ang aking pwesto. Proud ako sa trabaho ko. Ako ay gwardiya sa isip, sa salita, at sa gawa. Ako si Malumi Umala, 33 years old. 3 years na ako nagtrabaho as a security guard din sa Xavier. Pila ka oras imong duty kada adlaw? Dili siya pareha. Naay 8 hours ug naay 12 hours. Naay area nga 8 hours, labi na sa Mindi. Ug ang back day, 12 hours din na siya. Unsa oras ka na sa magsugod imong duty? Ang 8 hours, 6 to 2 p.m., 6 a.m. to 2 p.m. Dahil ang 12 hours, 6 a.m. to 6 p.m. Pila man ka kaadlaw magtrabaho kada semana? Paunom sa isa ka semana. Para sa nagigay ko sa kada. Sa naay break, Domingo. Unsa imong mga tahas o responsibilidad isip guard diri sa Xavier? Kung ma-assign ko sa Mindi, kanang entrance para sa mga estudyante, dinagid ko mag-check sa ilang mga bag. Check na ako kung unsay na diha, mga bawal din nga ipasulod atong campus sama sa mga sigarilyo, bawal na siya, silimnon, mga kutsilyo, bawal na siya, sining mga kuandayon, most especially kanang mga deadly weapon. Ano siya. Dahil kung ma-assign ka sa infodesk, ang mga visitors among kuan diha amo yung i-entertain kung asa sila mo paingon, kung kinsa ilang tuyo sa sulod, kung dili kayo importante ilang adtuan or kung offices gyud ilang adtuan, tawagan namo ang ilang contact person didto. Kung mo okay ang tao nga among tawagan didto, ay haday na sa sulod. Pero nagid na sila, always din na sila no ID, no entry na siya. Kaya kung sa backdate, mo gyapon diha gyapon ang mga estudyante, visitors, kung tanan sa mga janitorial
Kung sa among mga kantin, diha gyapon ta pang agi. Mao gyapon ang process sa among main gate nga area, check sa bag. Kaya mga offices gyapon nga ilang adtuan, mao ra gyapon proseso. Unsa ang mga kakuya o mga peligro nga imong nasinati or nabantayan samtang on duty ka dito sa Xavier? Sa ako, ang mga kanang pagtindog o dugay after ang sa among work, ang among mga tiilbinhod na din siya. Dayon, sa matag area na, gid may makuan. Sa Secmol, labi na nang dool bitaw sa kanang barrier, diha gid ang grabe nga init. So, magtingot ng daghan, ang likod, basa, dili ginanamo siya dili ko namo siya matrapuhan kay suot among uniform, suot niya siya. So, mapasagdan na namo. Kasay mo ko sa among ubo. Kaya sa backbeat pod, doon mo sa kalsada, so ang abog, mo diretso din sa amo. Naga kalahian ang mga responsibilidad o task sa mga bayi o laki nga guard? Yes, naa. Kay sama sa mga area din sa campus, na yung mga gate nga, dili gid siya pwede pustinan o babae. Sama sa main gate, kung checkpoint, kay mga salakyan man amo agi diha. Sa gym gate gyapon, mao gyapon. Sa mga lalaki ra na siya kay mao. Salakyan gyapon ang gapangagi. Dayon, dinhi gyapon sa atong favor hall, mao gyapon. Salakyan gyapon ang gapangagi diha. So, murag kana nga trabaho para din na siya sa mga lalaki. Ang mga benefits ninyo or privileges, same ra or lahi gyapon? The same ra gyapon sa babae o sa lalaki. Kung saan sa yung mga benefits diri or privileges? Kanang among SSS, sa among PhilHealth o sa pag-ibig Napod may mga sick leave or maternal leave, maternity leave? na ang gyapon. For the nature and duration of work, they work 8 to 12 hours a day with 30 minutes break per shift, with 3 shifts, 6 to 2 p.m., 2 to 10 p.m., and 10 to 6 a.m. They work 6 days a week with 15 days per shift of schedule, and they have this no work, no pay. To those assigned in the main gate station, they are responsible for monitoring of logbooks, cleanliness of the station, monitoring of student, faculty, guest entry and exit, implementation of dress code rules, prohibited materials, firearms, and armament entry into the campus. For the roving guard, their primary task is on safety. They check on busted lights, faulty wiring, equipment, and electronic use, as well as medical assistance. Now, what are the potential hazards in the workplace? These would include the exposure to heat and dust, of course, prolonged standing and bad posture habits. Others would include faulty infrastructure, equipment or wirings and lights, unruly students, faculty or guests, and untimely meal schedule. Now, what are we going to do about these risks? First, bring handkerchief with you to wipe your sweat as well as to protect from dust. And to prevent from thirst, always bring water with you. To protect from heat and hot weather, secure a fan with you. And for prolonged standing and bad posture, change posture frequently and move your legs to keep your blood circulation. Aside from the presented video, these are the other potential hazards that we have identified from the interviews of other security personnel.
This would include number 1, unruly students, faculty or guests. So how to prevent these unruly students? First is to educate on stress or anger management, stay calm, observe, and report. Next, working long hours and bad posture habits. Preventive measures would include ensure you have a good working posture by observing the natural shape of the spine, by leaning the back slightly, head raised with the neck straight, abdomen slightly in, not tensed, with abdominal muscles slightly contracted. Do exercises during breaks in order to enhance blood circulation and wear adequate footwear. Your shoes that not modify the shape of the foot in any way, which keep the heel in place, allow the toes to move freely, and are comfortable. Third potential hazards include specific risks facing female security personnel, like exposure of pregnant workers to any activity likely to pose a specific physical risk. Preventive measures would include the work clothes modified for pregnancy must be provided, and there should be maternity care, like temporary modifications in the working conditions or work schedules of the worker concerned to prevent the exposure of the risks. If that is not possible, the employer must make provisions for a change in post. If such a change is not possible, the worker must be released from work obligations for the required period of time. Next potential hazards, the untimely meal schedule. You should bring candies and biscuits with you. Fifth is the faulty infrastructure, equipment, wirings, and lights. Preventive measures would include securing personal protective equipment, reporting, and extra caution.